Bonjour, aujourd'hui on va apprendre l'utilisation des consonnes doubles. السلام عليكم. اليوم سنتعلم كيفية استعمال تضعيف الحروف الساكنة. Les consonnes doubles. On utilise les consonnes doubles dans plusieurs sortes de mots. إذا نقوم بتضعيف الحروف الساكنة في عدة كلمات. أولاً pour former le son A. إذا أولاً لنحصل على الصوت A في الكلمة. Comme la baguette. La baguette. إذا مضاعفة الحرف T, on a doublé la consonne T pour avoir le son E. لنحصل على الصوت E فيما يتعلق بالحرف G. Une chapelle. Une chapelle. هو المعبد مكان للصلاة للمسيحيين. إذا قمنا بكسر الحرف P لأننا ضاعفنا الحرف L. إذا نقول une chapelle وليس une chapelle. Pour former des mots comme أو لتركيب كلمات مثل irréparable. irréparable. إذا réparable هو الشيء القابل للتصليح أي قابل للتصليح، بينما irré يعني غير قابل للتصليح. irréparable غير قابل للتصليح مع مضاعفة الحرف R وإضافة الحرف E في أول الكلمة. lisible. lisible هو الخط القابل للقراءة أو الخط المقروء. illisible هو العكس، الخط الغير مقروء أو غير واضح. immangeable. إذا mangeable قابل للأكل أو يؤكل، بينما immangeable هو عكس الكلمة. قمنا بمضاعفة الحرف M وأضفنا E في أول الكلمة. immangeable غير صالح للأكل. nombrable يحصى. innombrable لا يحصى أو لا يعد. On peut doubler les consonnes pour écrire des mots commençant par AC, AP. Ils prennent 2P ou 2C. إذا الكلمات التي تبدأ بالحرفين AC أو الحرفين AP نقوم بمضاعفة C أو P مثل comme accident. accident. Alors ici, on a doublé la lettre C. حادث. accorder. يمنح. accorder. On a doublé aussi la lettre C parce que le verbe commence par AC. appareil. appareil. Alors, comme l'appareil photo, on a doublé la lettre B. On a doublé la lettre P. apprendre. يتعلم. On a doublé la consonne P aussi. Parce que le verbe apprendre commence par AP. إذن لكل قاعدة استثناء sauf باستثناء الكلمات التالية: académie, acrobate, apercevoir, يلمح, le verbe apercevoir, aplatir, يسطح, apaiser, يرضي. إذن في هذه الحالات لا نضاعف C أو P.
On passe maintenant aux exercices. On commence par le premier exercice. Complète les noms pour obtenir le son et. Cet électricien a posé à Nantes. Il joue au tennis avec Rack. La fée a rencontré un prince. Elle admire les vitraux de la chape. Alors on doit compléter les mots pour obtenir le son R. إذا هذه الكلمات نعرفها. Cet électricien a posé un Nanterre. إذا هذا الكهربائي قام بوضع لانتير هو لوحة لجلب القنوات. Il joue au tennis avec raquette. يلعب كرة المضرب بالمضربة. La fée a rencontré une princesse. العفريتة التقت بأميرة. Elle admire les vitraux de la chapelle. أعجبت بنوافذ la chapelle أي المعبد. إذن cet électricien a posé un Nanterre. أضفنا R. On a doublé la consonne R pour avoir le son E. Une raquette, la même chose, on a doublé la consonne T pour avoir le son E. Une princesse, on a doublé la consonne S pour avoir le son E. On a doublé la consonne L pour avoir le son E. On passe au deuxième exercice. Complète. Ce n'est pas lisible. إنه غير مقروء. Ce n'est pas réalisable. إنه غير محقق أو قابل للتحقيق. Ce n'est pas limité. إنه غير محدود. Ce n'est pas moral. إنه غير أخلاقي. إذن lisible, on va doubler la consonne L. On aura le mot illisible. Réalisable, on double la consonne R. Irréalisable. Limité, on double la consonne L. Illimité. Moral, on double la consonne M. Immoral. On passe maintenant au dernier exercice. Complète avec et, R ou L. Une fille de crudité. Alors, une assiette de crudité. إذا صحن crudité هو طبق من الأطباق الذي نستعمل فيه الجزر و un pot de terre إناء من الطين. إذا le pot يشبه المزهرية ولكن هو يوضع في الحدائق وليس على طاولات المنازل أو عند الأبواب أبواب المنازل. Le pot. La fin de la guerre. إذا نهاية الحرب. Le mot guerre كلنا نعرف أن الحرب تسمى بلا guerre. إذا on va mettre R. Le chemisier en dentelle. القميص من الدانتيل هو نوع من أنواع القماش. Alors c'était le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris l'utilisation des consonnes doubles. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من دواعي استعمال أو تضعيف الحروف. إذا نضاعفها لنحصل على الصوت A أي لكسر الكلمة أو الحرف الساكن الذي يسبقها أو عند بداية بعض الكلمات التي تبتدئ بأس أو أبي أو للحصول على المعنى المضاد لبعض الكلمات مثل lisible illisible. إذن أستودعكم الله. أتمنى منكم أن تشجعوا القناة مزيد من الاشتراكات ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. لا تحرمونا من إعجاباتكم.
أي درس تقترحونه أو تحتاجونه ما عليكم إلا كتابته في أسفل الرابط على التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.